المصطفیٰ ٹرسٹ اور جامعہ مسجد ہونسلو کے زیر اہتمام افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں ایم پی اے لیبر پارٹی سیما ملہوترا سمیت غیر مسلم سیاسی و سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ تفصیلات دیکھیے بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی رپورٹ میں۔ لندن کے علاقے ہونسلو کی مصروف ترین ہوئی اسٹریٹ کے وسط بیل اسکوائر پر افطاری کا اہتمام کیا گیا، جس میں مسلم اور غیر مسلم افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر لیبر پارٹی کے اہم رہنماؤں سمیت دیگر سماجی معروف شخصیات نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے مہمانوں کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اسلام کی اصل تعلیم اور عمل کو عام کرنے سے افہام و تفہیم کی فضا پیدا کرنے میں آسانی ہوتی ہے، لوگوں تک بھائی چارے اور صبر و برداشت کے درس کو عام کیا جا سکتا ہے۔ افطاری میں شریک لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات سے دوسرے مذاہب کے افراد کو رمضان کا تقدس اور اہمیت بتانے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس موقع پر لیبر پارٹی کی ایم پی سیما ملہوترا اور آئزل ورتھ سے لیبر پارٹی کی ایم پی روتھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انسانیت کا درس ہر مذہب دیتا ہے، جس کو عام کرنے سے ہی معاشروں میں اخوت اور محبت کے ساتھ میل جول کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ Delighted to be here for this street iftar organised by the Al Mustafa Welfare Trust and the Hounslow Jamia Masjid. We see everybody coming together, a true example of how during Ramadan this is a time of giving, of sharing, of giving support to people, but also bringing together everybody in a strong community spirit inspired by the values of Islam. And I'm here in the middle of Hounslow at Hounslow's first street iftar, which is a wonderful expression of community sharing and people sharing their religion, their faith, their culture and welcoming everybody to this event. So I'm very pleased to be here today. یہ بہترین کام ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہر کسی کو یہ کام کرنا چاہیے اور افطار پارٹی کا پروگرام ہونا چاہیے۔ میری طرف سے تمام لوگوں کو رمضان مبارک۔ اس سال ایون بگر اور انشاءاللہ تعالیٰ سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، بہت ساری دوسری کمیونٹیز بھی ہیں۔ اٹس اے میسج ٹو دا ورلڈ کہ اسلام جو ہے پیس کا religion hai. So this street iftar I think is a very good idea by the Hounslow Jamia Masjid. It brings the community together. Also because it's in a public area, it shows the non-Muslims how closely all the Muslims are and what a beautiful religion it really is. Inclusive ہونا چاہیے، ہر مذہب دا آدمی جڑا ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ، لیڈیز بھی آਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ اور ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਦੋ، مسجد بھی سدو، مسجد کیونکہ خدا دا گھر سارے جاندے نے۔ ہنزلو جامع مسجد کے ساتھ مل کر المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے یہ افطار ڈنر ہو رہا ہے، جس میں کمیونٹی کے مختلف لوگ شامل ہو رہے ہیں، جو لوکل لوگ بھی ہیں، گورے بھی ہیں، اس میں بلیک لوگ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سب لوگ مل کر ہم اس افطار کا اہتمام کیا ہے۔ In conjunction Al Mustafa Welfare Trust supported by our two councillors Javed Akhundzada and Azal Kiani صاحب، اس ایونٹ کا یہ مقصد یہ ہے کہ ہم فرام اوور آل اسٹریٹ پرسپیکٹیو، ٹھیک ہے، جو نان مسلمس ان کو یہ دکھائیں کہ واٹ افطار از آل اباؤٹ، ہاؤ وی مسلمس سیلیبریٹ افطار اینڈ گیٹ دم انوالوڈ ان افطار۔ I wish people would not fight over religion. There is only one God, Allah, and we're brothers and sisters, and I think everyone should realise this and reach out the hand of friendship and look after each other. Everyone makes me so welcome. افطاری کے اختتام پر ہائی اسٹریٹ ہونسلو میں اذان کے بعد نماز عشاء ادا کی گئی، جس میں امت مسلمہ کے لیے دعائے خیر کی گئی۔ دنیا بھر میں امن اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے اقدامات کرنے کی تلقین کی گئی۔ مانچسٹر کی مسجد الحسین میں باہمی رواداری کی خوبصورت مثال قائم کرتے ہوئے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی۔ نمائندہ 92 نیوز تنویر نقوی کی رپورٹ دیکھیے۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی مانچسٹر کی مسجد الحسین میں پرتکلف افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کر کے باہمی رواداری کا مظاہرہ کیا۔ افطار ڈنر کا مقصد رمضان کی برکتیں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ پاکستانی کمیونٹی کو ایک دوسرے کے دکھ سکھ سمجھنے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے تبادلہ خیال کرنے کا موقع فراہم کرنا تھا۔ اس موقع پر سٹی کونسلر مانچسٹر رب نواز، چیئرمین فیوچر ویژن سید سجاد حیدر کاظمی اور دیگر شرکاء نے 92 نیوز سے بھی گفتگو کی اور افطار ڈنر کے انعقاد کو خوب سراہا۔ میں بہت مشکور ہوں تمام دوستوں کا جو آج تشریف لائے آج کی افطاری میں۔ میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ کمیونٹی کے اتحاد کے لیے ایک بہت اچھا ایونٹ تھا اور ہمیں اسی طرح کے ایونٹ جو ہے یقیناً ریگولر بھی آتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ Absolutely delighted to attend this community iftar here today in Al Husseini Masjid. Wonderful organisation, wonderful to see all communities coming together. This is a blessing of the month of Ramadan, and I pray may Allah subhanahu wa ta'ala keep
keep us united the other 11 months of the year as well. I wish everybody a happy ending to this last 10 days of Ramadan, the blessing. May they gain as many blessings as they can, and a happy Eid to all those celebrating, whether it's Tuesday or Wednesday, inshallah. शुरका का मजीद कहना था कि इस तरह की इफ्तार पार्टियों से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों में न सिर्फ दूसरों के अकायद को समझने में मदद मिलती है बल्कि बाहमी मसाइल भी हल करने का मौका मुयस्सर आता है। ग्लासगो में ह्यूमन अपील के ज़ेरे एहतमाम होने वाली चैरिटी इफ्तार डिनर में लोगों की भरपूर शिरकत। 1 घंटे में 15,000 पाउंड इकट्ठे कर लिए गए। नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद मीर की रिपोर्ट देखिए। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से चैरिटी इफ्तार डिनर्स के प्रोग्राम्स में इजाफा हो जाता है, जिसमें दर्दमंद लोग दिल खोल कर अतियात देते हैं। ह्यूमन अपील के तहत ग्लासगो के मुकामी हॉल में भी एक चैरिटी इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें ग्लासगो की कई मशहूर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और 1 घंटे में 15,000 पाउंड अतिया कर दिए। प्रोग्राम में ज़रूरतमंद तबके के मसाइल के हवाले से खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसने हाज़रीन पर गहरा असर छोड़ा। इस मौके पर शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, गरीब और नादार लोगों की मदद करने वाले इदारों को इमदाद देने के साथ साथ उनकी हौसला अफजाई भी ज़रूरी है ताकि खिदमत खल्क का सिलसिला चलता रहे। शुरका ने तकरीब के इनकाद को सराहते हुए कहा, ऐसे प्रोग्राम्स दूसरों का एहसास करने की तरगीब देते हैं, इनका इनकाद होते रहना चाहिए। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में ह्यूमन अपील के ज़ेर एहतमाम चैरिटी इवेंट मुनक़्क़द किया गया, जिसमें हाज़रीन थे उन्होंने दिल खोल कर डोनेशन दी। 15,000 पाउंड की खती रकम इकट्ठी की गई और उन्होंने कहा कि आइंदा भी इंशाल्लाह इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए और हमें दिल खोल कर खुसूसन रमज़ान के महीने में ज़रूरतमंदों की, गरीबों की मदद करनी चाहिए। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। लीड्स की मस्जिद अबू हुरैरा में साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर मोहम्मद इकबाल की तरफ से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें अहले लीड्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। इफ्तार पार्टी का मजीद अहवाल जानते हैं आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट में। साबिक लॉर्ड मेयर लीड्स सिटी काउंसलर मोहम्मद इकबाल ने जामिया मस्जिद अबू हुरैरा बेस्टर्न लीड्स में इफ्तार, रमजान और डिनर का एहतमाम किया, जिसमें साबिक मशीर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अली शान, मेंबर एग्जीक्यूटिव लीड्स सिटी काउंसलर मोहम्मद रफीक समेत मुअज़्ज़ज़ीन इलाका ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर काउंसलर मोहम्मद इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि रोज़ा इफ्तार करवा कर उन्हें दिली सुकून मिलता है और इफ्तार की वजह से बेशुमार दोस्त अहबाब से भी मुलाकात हो जाती है। मिलजुल कर सब मुसलमान रोज़ा इफ्तार करते हैं। ये मुसलमानों की बड़ी खूबी है कि हम पूरा दिन जो है एक एहतिजाज करते हैं, नफ्स पर कंट्रोल करते हैं और फिर मिलकर अल्लाह को याद करते हैं। ये बाबरकत अशरा है, तो इस लिहाज से मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ कि मेरे बड़े करीबी दोस्त यहाँ आए हैं और उनसे मिले और हमने इकट्ठे इफ्तारी की है। 92 न्यूज़ जो है जिस तरीक़ा से ये इन्होंने पूरे महीने में जो है ना ये कवरेज दी है रमज़ान शरीफ के हवाले से और चैरिटी इवेंट्स के हवाले से और फलाह बहबूद जो काम हो रहे हैं उनके हवाले से, मैं समझता हूँ कि किसी और चैनल ने कम ही इतने जो है कवरेज दी होगी। इफ्तारी का स्वाब बेशुमार है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से लोगों को इफ्तार कराई जाती है, इसमें मैं इनको भरपूर क्रेडिट देता हूँ। और ये गेट टुगेदर होती है, कम्युनिटी बैठ मिल के खुशी मनाते हैं, ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। तमाम साथी जितने भी थे अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ जमा थे और ये स्वाब देरैन उन्होंने हासिल किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान का आखिरी हशरा है और ये नेकियां समेटने का टाइम है। शुरका की पुरतकल्लुफ़ खानों से तवाज़ो की गई। आखिर में शुरका और रहनुमाओं ने मेज़बान काउंसलर इकबाल का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। आसिफ कुरैशी, 92 न्यूज़, लीड्स। 30 मई को ब्रिस्टल में सेंट मार्क्स रोड ईस्टर्न जामिया मस्जिद के नज़दीक सालाना ग्रैंड इफ्तारी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे तनवीर बुखारी की रिपोर्ट में। बैनुल मज़हब इफ्तार डिनर का एहतमाम मुस्लिम फॉर ब्रिस्टल कम्युनिटी ग्रुप की जानिब से किया जा रहा है, जिसमें हज़ारों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। इस हवाले से चीफ कांस्टेबल एवन एंड समरसेट कांस्टेबलरी एंडी मार्श ने भी अपनी 3 साला मुलाजमत में मुसलमान कम्युनिटी की मेहमान नवाजी और उनके इखलाक की खूब तारीफ की। Since I became chief, which is over 3 years ago now, I've been overwhelmed by the warmth, hospitality and inclusivity of our Muslim communities in Avon and Somerset and Bristol, which is what makes the iftar such a fantastic event for people to come together at the breaking of fast in a spirit of inclusiveness and community. I hope everyone present has an absolutely fantastic time. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर समेत दीगर अफराद का कहना था कि ब्रिस्टल के मुसलमान अपने आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खिदमत के लिए बेताब हैं। हमने इन्विटेशन जो है वसी किस्म की लार्जर कम्युनिटी को भेजी है
اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ تعاون کرے گی اور انشاءاللہ اس دن ایک یونٹی اور بھائی چارے کا جو ہے مظاہرہ وہ انشاءاللہ ہم بھرپور قسم کا انشاءاللہ کمیونٹی کے سامنے پیش کریں گے. شارٹ لسٹڈ ہوا ہے، بولتے بہت اچھا ایونٹ گیا تھا، ابھی یہ تیسرا جا رہا ہے ہمارا، تو سبھی لوگ کو ویلکم ہو، جو آپ آ سکے ایوری بڈی از ویلکم. جو بھی ریلیجن کا کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارا پیسفل ریلیجن ہے. Welcome, you're invited especially to the Grand Iftar on Wednesday the 30th of May on St Mark's Road in Easton here in Bristol. Everyone is welcome. It's an opportunity for Muslims and non-Muslims to gather and sit together and break fast together. This is such an important event and it's had such a good image all around the world. It's the biggest in the UK and the biggest in Europe, the biggest iftar outside iftar in Europe. It's a fantastic opportunity for us as Muslims to share this fasting experience and the opening of the fast with all our non-Muslims and the communities, and it really gives us an opportunity to share this special time and this special month. برسٹل میں ہونے والا یہ گرینڈ ڈنر برطانیہ کی سب سے بڑی افطار کی تقریب سمجھی جا رہی ہے. عوام کی تعداد اس قدر متوقع ہے کہ یہ تعداد برسٹل میں تاریخ رقم کر دے گی. تنویر بخاری، 92 نیوز، برسٹل. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سعودی ہم منصب سمیت مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ اور OIC سیکریٹری جنرل ڈاکٹر یوسف سے ملاقاتیں. کہا حرمین شریفین کو درپیش خطرے کی صورت میں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا. شاہ محمود نے واضح کیا کہ OIC میں ہندوستان کی شمولیت کسی بھی حیثیت میں قابل قبول نہیں ہے. OIC سیکرٹری جنرل سے ملاقات کے دوران شاہ محمود نے ڈاکٹر یوسف کو مختصر وقت میں کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد دی، جبکہ مسئلہ کشمیر سمیت مختلف معاملات میں حمایت پر اسلامی تعاون تنظیم کا شکریہ ادا کیا. OIC کی وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے موقع پر شاہ محمود قریشی نے سعودی ہم منصب ڈاکٹر ابراہیم بن عبدالعزیز الصعب سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی. یہ بات بڑی پریشان کن حد تک بڑھ رہی ہے، اور آج بہت بڑا ایلیمنٹ ہندوستان کے اندر ایسا ہے جو اپنے آپ کو پہلے سیکولر کہتا تھا اور جو سیکولر انڈیا کا میسج دنیا کو سیل کرتا تھا، وہ بھی پریشان ہے کہ انڈیا کا جو دنیا میں وہ امیج تھا وہ نہیں رہا. شاہ محمود نے کہا کہ پاکستان کا امن مقدس سرزمین کے امن و استحکام سے منسلک ہے. حرمین شریفین کی سلامتی کو خطرہ درپیش ہوا تو پاکستان ساتھ کھڑا ہوگا. شاہ محمود نے پلوامہ واقعے کے دوران سعودی عرب کے مخلصانہ کردار کو سراہتے ہوئے کہا، OIC میں ہندوستان کی شمولیت کسی بھی حیثیت میں قابل قبول نہیں. سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے اجلاس میں شرکت پر شاہ محمود قریشی کا شکریہ ادا کیا اور پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی، جبکہ شاہ محمود نے پاکستانی قیدیوں کی جلد رہائی کی اپیل بھی کی. شاہ محمود قریشی نے انڈونیشین وزیر خارجہ ریٹو مارسوڈی اور مصری ہم منصب سمیع شوکری سے بھی ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی. 92 نیوز نے دیار خیر میں بسے پاکستانیوں کی آواز بننے کی روایت برقرار رکھی. ملیشیا میں سزا پوری ہو جانے کے باوجود قید پاکستانیوں کی آواز بنا تو وزیر اعظم عمران خان نے بھی نوٹس دیتے ہوئے پاکستانی قیدیوں کی واپسی کا حکم دیا. قومی ایئر لائن کے ذریعے یہ قیدی وطن واپس پہنچ گئے ہیں. تفصیلات جانتے ہیں جاوید الرحمان کی اس رپورٹ میں. ہم دور نہیں ہے منزل سے ہر راہ پاکستان زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہم ہیں 92 آواز ہماری 400. اس کا عملی ثبوت ملائیشیا سے واپس آنے والے پاکستانی قیدیوں کے چہروں پر پائے جانے والے اطمینان اور خوشی کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے.
मलाइशिया में कैद पाकिस्तानियों की खबर 92 न्यूज ने सबसे पहले नशर की, जिसमें ये इंकशाफ किया गया था कि सैकड़ों पाकिस्तानी कैदी ऐसे हैं जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मलाइशिया में मुअत्तल हो चुका है, जिसकी वजह से ये कैदी रिहा नहीं किए जा सके। 92 न्यूज इनकी आवाज बना और हुकूमती ऐवानों तक इनका एहतजाज पहुंचाया तो इमरान खान ने PIA को हुक्म दिया कि इन कैदियों को ईद से पहले पाकिस्तान लाया जाए ताकि वो अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां मना सकें। PIA का बोइंग 777 चाइना की फजाओं से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचा। मलाइशिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी, कैदियों के दोस्त अहबाब, अहले खाना, मलाइशिया में तयनात चार्ज डी अफेयर्स मियां आतिफ शरीफ और कम्युनिटी वेलफेयर अताशी डॉक्टर तमश जंजुआ ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का शुक्रिया अदा किया और 92 न्यूज की आवाम दोस्त काविशों को खुसूसी तौर पर जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। खास तौर पे जो हमारे 92 न्यूज़ चैनल के स्टाफ मेंबर हैं, ख़ास तौर पे सारे इधर कोलालमपुर में, इनका भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये आवाज़ हमारी जो है पाकिस्तान तक पहुँची। 92 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हर मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल उजागर करने में भरपूर हिस्सा लिया है। 92 न्यूज़ की बहुत बहुत शुक्रिया जो कि यहाँ पर आए, गरीब लोगों के लिए आए, और ख़ासकर इमरान खान जो हैं इसके लिए भी हमारी सारी दुआएं उसके लिए, क्योंकि वो लोग गरीब लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान वज़ीर आज़म का शुक्रगुज़ार है कि उसने खुसूसी तैयारा मलेशिया में कैदियों के लिए भिजवाया, और फिर बहान में न्यूज़ का 92 न्यूज़ का बहुत शुक्रगुज़ार है कि वो उन लोगों ने ये आवाज़ उठाई और हुक्मरान तक पहुँचा दी। बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब का और पाकिस्तान हुकूमत का, जिन्होंने एफ़र्ट किया, और सब पाकिस्तानी ईद करने अपने घर जा रहे हैं जो यहाँ जेलों में कैद थे। एयरपोर्ट बंद होने की वजह से हमने 3.5 महीने इधर स्टे करनी पड़ी है तो जेल में, तो इंशाल्लाह हम इमरान खान के शुक्रगुज़ार हैं। हमें भी पता चला है कि हमारा कोई पीछे है ताकतवर जो हम लोगों को जहाँ से भी निकालने की कोशिश की है, और उसका हम शुक्रगुज़ार हैं और बहुत बहुत थैंक यू। हम 2 महीने की सज़ा के बाद पाकिस्तान वापस जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं 92 चैनल का भी, उन्होंने हमारे लिए इतनी आवाज़ उठाई। सर बहुत शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और 92 चैनल के लिए भी। कोलालमपुर का बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा गुज़श्ता 2 माह से बेगुनाही की कैद काटने पर मजबूर पाकिस्तानियों के पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठा। मलाइशिया में पाकिस्तान के कायम मकाम हाई कमिश्नर मियां आतिफ शरीफ, कम्युनिटी वेलफेयर अताशी डॉक्टर तमश जंजुआ, वीजा काउंसलर मोहम्मद अफजाल ताहिर, PIA के कंट्री मैनेजर जकरिया जफरुल्लाह ने पाकिस्तानी कैदियों को बड़े पुरतपाक अंदाज में रुखसत किया। कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, कोलालमपुर, मलाइशिया। दुबई के मकामी 5 स्टार होटल में एस्पायर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट की जानिब से 31वें ग्लोबल वुमेन एम्पावरमेंट समिट 2019 मुनाकिद की गई, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने शिरकत की। इस रंगारंग तकरीब का अहवाल जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। दुबई जहां तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, वहीं खवातीन को मसावी हुकूक देने और बराबरी की सतह पर उनसे सुलूक रवा रखने में भी पेश है। खवातीन की हौसला अफजाई के लिए एस्पायर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट ने एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की खवातीन ने नुमाइंदगी की। ग्लोबल वुमेन एम्पावरमेंट समिट 2019 का मकसद उन खवातीन की हौसला अफजाई करना था जो मुआशरे की तरक्की में अपनी अपनी सतह पर किरदार अदा कर रही हैं, और उन बासलाहियत खवातीन को हिम्मत दिलाना था जो मुआशरे के दबाव की वजह से अपना किरदार अदा करने से कतराती हैं। तकरीब के मेजबान और एस्पायर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मुनीर अहमद चौधरी का कहना था कि खवातीन को मसावी हुकूक देकर ही मुआशरे को तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सकता है। We organize this summit to empower the women and bring at the society at the equal level. So anything to
in a building, in either a society, either a family, either a business, country, whatsoever. So contribution of the women you cannot ignore. ख़वातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली समाजी कारकुन नामना मलिक का कहना था कि इस किस्म की तकरीबात का इनाकाद खुशाइंद है क्योंकि इनसे औरतों की हौसला अफजाई होती है. I believe that women rights are human rights and human rights are women rights. I appreciate Aspire Investment Group that they organize a wonderful event. This is not my first event. I have been attending their event for the last 2-3 years. اور میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. وی ہیڈ ون ایونٹ ایٹ شیخ نایانز پیلس ان ابو دھابی. اسپائر ورلڈ انویسٹمنٹ کی ایم ڈی صبا راجپوت نے شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی معاشرے کی تشکیل کے لیے عورت کا کلیدی کردار ہوتا ہے. انہوں نے مزید 2 دسمبر 2019 کو ابو دھابی میں 48 کنٹری فلیگ کے حوالے سے ہونے والی ایکسپو کی تفصیلات بھی بتائیں جس میں 48 ممالک کی کمپنیز شریک ہوں گی. Being an MD of Aspire World Investment, just want to thank all of my guests and especially the people who came across the globe, especially to attend this event. Thank you very much for coming here. And the topic was very important related to women and aspiring women, and Aspire always good to aspire. سوشل ورکر دنیا فادی کا کہنا تھا کہ وہ یہ ایوارڈ ان تمام خواتین کے نام کرتی ہیں جو معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے کا جذبہ رکھتی ہیں. It is such a great opportunity to inspire women out there and encourage them to succeed in their careers and their lives. I dedicate this award to all the women who are running their lives and the world economy while juggling so many other things like school runs, household chores and also running their business. اسپائر ورلڈ انویسٹمنٹ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر راجہ عرفان خان اور راشد علی نے تقریب کے اہم مہمانوں ممبر پنجاب اسمبلی آزاد علی تبسم، ایڈوائزر سعید بن خلیفہ النہیان، علی سعید خوری، عبد الرحیم، یعقوب علی، ذکیہ مری، ڈاکٹر افشاں ملک، راجہ محمد خان سمیت یورپین کمیونٹی، عرب کمیونٹی، سرکاری اداروں کے اعلیٰ حکام کو تقریب میں شرکت پر ویلکم کیا اور تقریب کے آخر میں شرکت کرنے والی خواتین مہمانوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات. ممتاز پاکستانی امریکن خاتون طلعت حمدانی کو سفوک کاؤنٹی مسلم ایڈوائزری بورڈ کا رکن مقرر کر دیا گیا ہے. کاؤنٹی ایگزیکٹو سٹیو ویلون نے خصوصی آرڈر کے ذریعے طلعت کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. مسلم ایڈوائزری بورڈ ایک غیر سیاسی گروپ ہے جو مسلم کمیونٹی کے مسائل، کاروبار اور شہری ترقی میں ان کی شمولیت اور کردار سے متعلق قانونی تجاویز اور مشورے دے دیتا ہے. یہ بورڈ مذہبی اور ثقافتی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے. ایگزیکٹو سٹیو ویلون نے طلعت حمدانی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنے تجربے اور صلاحیت سے بورڈ کے لیے گراں قدر اضافہ ثابت ہوں گی. کرکٹ ورلڈ کپ 2019 کی افتتاحی تقریب میں کرکٹ کے پاکستانی پرستاروں نے بھی بھرپور شرکت کی. رنگ برنگے لباس زیب تن کیے پاکستانی شرکاء کی توجہ کا مرکز بنے رہے. 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے منچلو نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. پاکستان جیتے گی انشاءاللہ اور سرفراز میرا بیسٹ پلیئر ہے. The best match going to be Pakistan versus India and obviously we're going to win. Just look out for Mohammad Hassan, Babar Azam, Fakhar Zaman, our main players. Just be ready. Mohammad Amr is one with experience. We should be taking it to home. ہماری دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ پاکستان انشاءاللہ جیسے 2017 میں جتوایا تھا کب انشاءاللہ اس سال بھی جتوائیں گے انشاءاللہ. برسٹل سے آیا ہوں پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے. انشاءاللہ وہ کافی بہتر کھیلیں گے کیونکہ انگلینڈ میں ان کا ریکارڈ کافی اچھا ہے. لاسٹ کچھ میچز میں اچھا نہیں پرفارم کر رہے ہیں مگر آئی ہوپ کہ وہ کلک ضرور کریں گے کیونکہ باقی ٹیموں سے اگر کمپیئر کریں تو پاکستان کے 13 میچز کی آلموسٹ پریکٹس ہو چکی ہے تو یہ پاکستان کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگی. بہت انجوائے کیا. بس پہلا ٹورنامنٹ ہے. افغانستان ابھی بہت ایکسپیرینس لے رہے ہیں. انشاءاللہ اچھا پرفارمنس دے گا. جیسے وارم اپ میں بھی بہت اچھا کھیلا ہے تو جو میچز آئے ہیں ابھی یہ پلیئر بھی سینسیبل ہو رہے ہیں سب لیگوں میں کھیل کے. اس کو بہت ایکسپیرینس ہوا ہے. ابھی بہت مزہ آ رہا ہے. لگ رہا ہے جیسے پاکستان میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے. لگن جگہ کے انگلینڈ میں کھڑے ہیں. انشاءاللہ پاکستان جیتے گا. I'm here as a student in England and I'm so happy I got to come here today. It's amazing. The atmosphere was amazing and I had a lot of fun. گلاسکو میں مقیم پاکستانی بھی کرکٹ ورلڈ کپ کے بخار میں مبتلا ہو گئے ہیں جنہوں نے گرین شرٹس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے انہیں غلطیوں سے سیکھنے کی ہدایت بھی کی ہے. نمائندہ 92 نیوز شاہد میر سے گفتگو میں ان شائقین کا کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں.
PSL में इतने प्लेयर निकले हैं, क्यों नहीं ये अच्छे प्लेयरों को लेके आते। और बॉलर हमें बहुत ज़रूरी है। देखिए स्पिनर हमारे पास अच्छा स्पिनर नहीं है अभी कोई भी, हमें बहुत अच्छा स्पिनर चाहिए। हमारे पास फास्ट बॉलर, स्विंग बॉलिंग जो वसीम अकरम या कार यूनस वगैरह करते थे, वैसे कोई बॉलर हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, इसको ढूंढना चाहिए, उनके अच्छे प्लेयरों को लेके आएँ। इंटरनेशनली खेलना है तो अच्छी तरह खेलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जैसे 92 में हुआ था, मुझे उम्मीद है कि आगे वर्ल्ड कप जो हमारा आ रहा है इसमें हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए और हम इंशाल्लाह 2019 का वर्ल्ड कप जीतेंगे। Well, you got to understand their quality is going up and up by the day. If you go back to 1983 World Cup, India collapsed against Zimbabwe, but there was a spectacular century by couple there. So it's not the end for Pakistan. Pakistan obviously a strong batting lineup and a very, very good bowling lineup. So they will go and practice and inshallah they'll come back stronger and hopefully they will win. नाकिस फील्डिंग थी, बॉलिंग भी उनकी कोई इतनी अच्छी नहीं थी और क्योंकि बड़ा बिग एथलीट है तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी टीम कोई आगे भी जाके कुछ अच्छा कोई रिस्पॉन्स करेगी या अच्छा खेलेगी, क्योंकि जितने भी लड़के हैं सारे नए हैं और इनको अभी ज़रूरत है। पाकिस्तानी टीम एक नौजवान टीम है और अफ़गानिस्तान के साथ जो मैच था ये एक वार्म अप मैच था। इसमें आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिला और कप्तान को चाहिए था कि एंड के ओवर में स्पिनर की बजाय एक फास्ट बॉल लगाते जहां पर वो शायद स्कोर कम खाते, लेकिन एक तजर्बा था, तजर्बे में आप जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। तो एक ये टूर्नामेंट है, ये बहुत लंबा टूर्नामेंट है, 6 हफ्तों का टूर्नामेंट है। पाकिस्तान को स्लोली अपनी जो प्रोग्रेस है उसको ऊपर लेके आना है। लंदन में एशियाई खानों के मशहूर इलाके साउथहॉल में पहली मरतबा ईरानी और पाकिस्तानी खानों के इम्तजाज से मुनफरिद रेस्टोरेंट अल सुल्तान खोल दिया गया। डिप्टी मेयर एलिंग और MP वीरेंद्र शर्मा और इसके अलावा सुल्तान हयात ने रिबन काट कर बाकायदा ओपन की। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। मन भाते खावे किसको नहीं भाते। दियारे गैर में लोग मन पसंद और लजीज खानों की तलाश में मीलों मील सफर करते हैं। एशियाई कम्युनिटी अपने रवायती खानों की दिलदादा है। लंदन के इलाके साउथ हॉल में लाहौर से ताल्लुक रखने वाले मारूफ बिजनेसमैन सुल्तान हयात ने ईरानी और पाकिस्तानी जायके को एक छत तले मुतारफ करा के अपनी नौयत का पहला रेस्टोरेंट ओपन कर दिया है। एशियाई खानों के गढ़ समझे जाने वाले साउथ हॉल में अल सुल्तान वो वाहिद रेस्टोरेंट होगा जहां पर मेन्यू में एक ही वक्त में 80 से ज्यादा ईरानी और 120 से ज्यादा पाकिस्तानी डिशें दस्तयाब होंगी। चिकन टोस्ट, मटन कढ़ाई, पुलाव, बिरयानी इस रेस्टोरेंट में ऐसी लजीज तैयार की जाती है कि जो एक बार खाए वो बार बार आए। ढोल की थाप पर इफ्तिताही तकरीब के मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। जदीद तर्ज के इस किचन में एक ही वक्त में 250 से ज्यादा कस्टमर्स को सर्व किया जा सकेगा। पहली मर्तबा कस्टमर्स के लिए मुफ्त पार्किंग की सहूलत भी मुतारफ कराई गई है। ईरानी चलो कबाब हों या जाफरानी चावल, लाहौरी चने हों या फिर कराची की निहारी, सब आपको मिलेंगे एक ही छत तले। रेस्टोरेंट के इफ्तिताह पर मेहमान खसूसी डिप्टी मेयर मुनीर अहमद ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि इनके इलाके में जदीद तर्ज का 2 अलग तहजीबों के मिलाप से खानों का मरकज खोला गया है। आज के ज़माने में जब ब्रेक्सिट हो रहा है और जॉब्स कट हो रही हैं, इकोनॉमी नीचे जा रही है, तो उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की इनिंग में, जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब साउथ हॉल एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं। पूरे UK में साउथ हॉल का अपना एक नाम है, तो मेरे ख्याल में जो भी साउथ हॉल में इन्वेस्ट करेगा वो गलत नहीं हो सकता। और इनका भी मैं जो रेस्टोरेंट है ये यहाँ चलना चाहिए और अल्लाह ताला करे कि इनको तरक्की मिले। तकरीब के मेहमानों ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए रेस्टोरेंट के मालिक के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। लोग जो है ना सारे ईलिंग जाते हैं, ब्रॉडवे, एजवे रोड जाते हैं, और साउथ हॉल में तो पर्शियन फूड था ही नहीं। तो मैंने जब एक माइंड में आया कि चलो एशियन तो है ही ऑलरेडी कम्युनिटी एंड इट इज़ अ डिमांड फॉर पीपल ना, पीपल वर ट्रैवलिंग ऑल द वे, तो मैंने ये फैसला किया कि इट विल बी अ प्योरली पर्शियन। 2 एशियन शेफ रखे हैं हमने, 2 पर्शियन रखे हैं, इट विल बी सर्व्ड इन अ पर्शियन वे। बड़े अरसे से
लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसा खाना हो या ऐसे कम्बिनेशन हो जिसमें पर्शियन और एशियन खाने इकट्ठे मिले, क्योंकि आम तौर पे जो होते हैं एक ही तरह के होते हैं। तो आज बड़ी अच्छी एक एडिशन हुई है साउथ हॉल में, अल सुल्तान रेस्टोरेंट सुल्तान साहब ने शुरू किया है, बड़ी तादाद में लोग आए थे। ये पहला रेस्टोरेंट है जहाँ एशियन और दूसरे खाने मिक्स पर्शियन खाने मिलेंगे और खाने इट वाज वंडरफुल, द टेस्ट वाज एब्सोल्युटली डिलीशियस, ऐसे लगता था जैसे घर का खाना बना हुआ है। मेरे ख्याल में जो ये एरिया है इसमें ये चीज़ यूनिक है, जहाँ पे एक जगह पे आपको दोनों चीज़ें मिल जाएं। अल्लाह करे कि इनको कामयाबी मिले। अभी माशाल्लाह खाना टेस्ट किया हमने और बहुत मज़े का खाना था। इट्स अ डिफरेंट कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्टोरेंट न्यू ओपनिंग हुई है, जिसमें कि पर्शियन खाने भी हैं और पाकिस्तानी खाने भी हैं, और जो लोगों ने बहुत लुत्फ़अंदोज़ होकर खाए हैं और उनको बहुत मज़ा आया। और इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक हेयर, एंड आई विश देम वेरी बेस्ट ऑफ लक। इसमें पर्शियन और एशियन खाने हैं और इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सब लोगों को मौलाना और पर्शियन पैलेस ईलिंग में जाना होता था, और अब दोनों चीज़ें साउथ हॉल में मिलेंगी, एंड दिस इज़ रियली वेरी हैप्पी न्यूज़ फॉर एवरीवन कि मुसलमानों का ये रेस्टोरेंट खुला है, अल्लाह करे ये चले। हम बहुत खुश हैं, यहाँ का माहौल, यहाँ के ऑनेस्ट आदमी, मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खुला है अल सुल्तान रेस्टोरेंट के नाम से, जो कि पहला पर्शियन और इंडियन रेस्टोरेंट है एक ही छत के नीचे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना था और बहुत मज़ा आया। MP वरिंदर शर्मा ने इस मौके पर अल सुल्तान के मालिक सुल्तान हयात को तारीफी शील्ड भी पेश की। Our business and commercial and commerce president for our special wing. Therefore, I would like to request Sharma Saab and Mayor Saab and President Kala Khan Saab to present this to Janab Sultan Ayad Saab. इफ्तिताही तकरीब में मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा ज़ाहदा नूरी, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, मुश्ताक लाशारी, कैसर गोंदल, राजा सिकंदर, राजा मजहर हयात, मोहसन बारी, आसिफ खान, हाजी मुनीर, आमिर भट्ट, इजाज़ खान और दीगर अफराद ने शिरकत की। आखिर में रेस्टोरेंट की तरक्की के लिए ख़ुसूसी दुआ भी कराई गई। यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नाज़ न्यूज़ यूके।